बीजेपी पार्टी क्या काम रहता जी उनका? एक ही काम है, राम राम जपना, पराया लीडर अपना। राम राम जपना, पराया लीडर अपने की पॉलिसी पर बीजेपी अमल पैरा। एमएलसी कल्वाकुंटला कविता का बयान। तेलंगाना की आवाम को खौफजदा नहीं किया जा सकता, कविता ने आज प्रेस मीट करते हुए कहा। टीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली खरीदी मामले में नाकाम कोशिश के बाद बीजेपी मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल अपोजिशन जमातों के कायदीन को निशाना बनाने के लिए कर रही है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर रुकने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कल्वाकुंटला कविता ने आज कामारेड्डी में मुनक्किदा पार्टी इजलास से खिताब के दौरान किया। इन्होंने तेलंगाना के वज़रा और दीगर कायदीन को निशाना बनाने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों का इस्तेमाल करने पर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना की आवाम को खौफजदा नहीं किया जा सकता। कविता ने कहा कि राम राम जपना, पराया लीडर अपना बीजेपी के वादे पॉलिसी है जिस पर वो अमल पैरा है। जहां पार्टी अपनी रेटिंग की कोशिशों में नाकाम हो जाती है तो वो मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन जमातों के लीडरों को हिरासान करने के लिए करती है। कल्वाकुंटला कविता ने इस्तेफारा किया कि अगर बीजेपी ने कोई गलत काम नहीं किया तो इसके कायदीन एमएलए खरीदी मामले में खुसूसी तहकीकी टीम एसआईटी की तहकीकात से क्यों बच रहे हैं और अदालत का दरवाजे क्यों खटखटा रहे हैं। टीआरएस कायद ने कहा कि बीजेपी के पास तेलंगाना में कोई तंजीमी ताकत नहीं है और इसलिए वो अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल करके दूसरी जमातों के लीडरों को इनके साथ शामिल होने की धमकी दी जा रही है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम तेलंगाना के अवाम हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हमेशा अपनी आवाम की खिदमत में रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर ने कहा कि रियासत के असम्बली इंतखाबात के करीब आते ही बीजेपी कायदीन टीआरएस के वज़राए अरकान पार्लियामेंट और मकबूल चेहरों को हिरासान करने में मसरूफ़ हो गए हैं। इन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी पीएम किसान निधि के इस्तेफादा कंदगान की तादाद 13 करोड़ से घटकर महज 3 करोड़ कर रही है। इन्होंने दावा किया कि ये स्कीम खुद केसीआर की क़ियादत वाली टीआरएस हुकूमत के रैतु बंधु स्कीम से नकल की गई है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी को अवाम की तरक्की, फलाह बहबूद से ज़्यादा खुद की तशरीह की फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएन न्यूज़। इसीलिए मैंने कहा राम राम जपना, पराया लीडर अपना, नहीं तो उनके ऊपर ईटी डालना, सीबीआई डालना, जो भी डालते डाल दो। ये तेलंगाना की आवाम है, डरने वाली आवाम नहीं है। खड़े होते, मुकाबला करते, फिर वापस जीत के आते, फिर तेलंगाना के आवाम के लिए काम करते जी। अल्लारेड्डी नियोजकवर्ग నుంచి अब क्या डालते डाल लो जी, हमारे तेलंगाना वाले डरने वाले नहीं है। వరుస పెట్టి మన మినిస్టర్ల మీద ఐటీ దాడులని నెల రోజులు చేయబట్టి ఒక్క మంత్రిని నిడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యే నిడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎంపీ నిడిచిపెడతలేరు। ఏం భయం ఉంది? మనం వ్యాపారం చేస్తున్నారు, లీగల్ గా చేస్తున్నారు, చేసుకుంటారు। అడిగితే ఆఫీసర్ వచ్చి అడిగితే చెప్తారు, అవసరమంటే జవాబు ఇస్తాం, పత్రాలు ఇస్తాం, చూసుకోపో। దానిలో భయపెట్టేది ఏముంది? దానిలో ప్రచారం చేసేది ఏముంది? ఎందుకోసం చేస్తున్నారు? అదే మనం మన ప్రభుత్వం నుంచి నిన్నగాక మన ఎమ్మెల్యేలు కొనడానికి కొంతమంది వచ్చింది। మనం ఏమన్నాం? సరే బాబు, ఆయన ఎవరిదో పేరు వినబడ్డది, బిఎల్ సంతోష్ అనట, ఆయనది, నువ్వు రాన్నాం, విచారణకు రాన్నాం అంటే ఎంత భయం? 10 కేసులు వేసిండు, 10 కేసులు ఏందట? మన దగ్గర దొరికిన దొంగల మీద మనం విచారణ చేయొద్దట, అసలే విచారణ చేయొద్దట, కోర్టుకు పోయి ఆగబట్టుకున్నారు। అవన్నీ పోని మనం సుప్రీంకోర్టు దగ్గర ఆర్డర్ తెచ్చుకున్నాం, విచారణ చేస్తామని చెప్పినాం। విచారణ చేస్తామని చెప్పగానే నేను దొంగని కాదు, ఏంటది యాదగిరి గుట్టపై ప్రమాణం చేసిండు ఆయన బండి సంజయ్ గారు, రకరకాల ప్రమాణాలు, దొంగ ప్రమాణాలు। ఇక నిన్నైతే ఏడోనే ఏడ్చిండు, పాపం ఎందుకు ఏడ్చిండో నాకు అర్థం కాలే, కానీ ఏదో సభ పెట్టి ఒకటే ఏడ్చిండు। ఏడ్చి ఏమంటాడు అల్టిమేట్ గా అంటే, నేనేం చేయలే, మాకేం తప్పులేదు, మా నాయకులంతా మంచోళ్లే, కానీ నేను కోర్టుకు పోతా। ఎందుకు పోయిండు మళ్ళా కోర్టుకి? ఆ బిఎల్ సంతోష్ అంటే। एचएन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।